ଆପଣ ଗୋଟେ सोशल मीडिया रे गोटे पोस्टिंग देछि ताकू नै कि मध्ये अनेक कथा आलोचना करा जाउछि कि ताली गोटे हाथ रे बाजे नाही माने दीटा हाथ अछि गोटे राजनीतिक हाथ रही विजु जनता दल एवं आउ गोटे जो ऑफिसर टी कथा करिसेंती से कथा मध्य रही मु हमर एडीसी महोदय को रत्नाकर को फोन लगैली शालीनता नथिला कथाबार्तार ये कथा तांकर मु परमुहूर्त जानली से एडिशनल कमिशनर विभिन्न जगह रे ए भलिया व्यवहार अछि। अपराजिता षडंगी कोन वास्तव रे ए भली घटना रे ये विब्रत है कि ट्वीट करिबा नरेंद्र मोदी को टैग करिबा दुखर कथा केबे भी सांसद मते ए कथा पचारिले नै संगे संगे ट्वीट कर देले संगे संगे फेसबुक रे छाड़ देले सबुतरे छाड़ीबा कर देले जोटा कि विरोधी दल को ये सोहेला भलिया कार्यटा हे गेला अपराजिता षडंगी टिके ए भलिया स्वभाव अछि माने हठात जेमती मीडिया भीतर गोटे टीआरपी नवा पे कि चले मोर आगटा देखा जाऊ मो कथा को समस्त देखंतु आग आपणकर जेतु केमिस्ट्री धर्मेंद्र बाबू सहित खूब भल एइथिपाई बहुत हुए एभली गोटे कांड करागला सरकार असुविधा पड़िबे एई जो आलोचनाटा होची काहे कि एभली गोटे नैरेटिव्स ते मार्केट रे बुझ धर्मेंद्र प्रधान को छाड़ी के तो विकसित ओडिसा करी होबनी धर्मेंद्र प्रधान को सहित कोनोसी तुलनीय कार्यकर्ता आम दल रे ओडिसा रे मु देखि नै किंतु धर्मेंद्र प्रधान को सहित आमे मोहन माझी कंपेयर करिबा आमे अपराजिता षडंगी सहित अन्य नेतृत्व सहित कंपेयर करिबा एटा ठीक होउनी। भुवनेश्वर डेप्यूटी बीएमसी कमिश्नर को ऊपर आक्रमण घटना को नहीं कि एबे राज्य एवं राज्य बाहर एक कथा एबे चर्चार विषय वस्तु पलटी समस्त मीडिया आउ पॉलिटिकल पार्टी रो हेडलाइन रे मध्य ए घटना चलची ए संपर्क रे हम सहित आलोचना करिबा पई रहिचंती भारतीय जनता पार्टी रो वरिष्ठ नेता तथा भुवनेश्वर मध्यर जे प्रार्थी थिले आउ एकदम अल्प वोट रे एकदम बराबर जीत रे जहा कुआ जाई पारे 100 केते वोट जाके एबे भी कोर्ट कचेरी चलची हम सहित रहिचंती जगन्नाथ प्रधान रहिचंती एबे जगन्नाथ प्रधान को नै कि ए विवाद आउरी जोर बुलुची बिजू जनता दल सीधा सड़क ए घटना रे जगन्नाथ प्रधान को आड़ी के आंगुली उठैची जे मध्यर प्रार्थी बा सॉरी एमएलए विधायक जे बिजू जनता दल रा अनंत नारायण जना जी की पूर्वरु मध्य मेयर थिले सी सीधा सड़क जगन्नाथ प्रधान को ऊपर आंगुली पठैछन हम तो आलोचना करिबा पे अछंती जगन्नाथ प्रधान भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जगन्नाथ बाबू मु आपन को स्वागत करूची सत्यपाठ को नमस्कार ये पूरा नमस्कार नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा समस्तंकर एबे कहिबा कथा जे या पछरे जो माने आक्रमण कले बा जहा हला एकर कहिबा कथा कि अभियोग आउची माने समस्त जगन्नाथ प्रधान कर लोक ए माने जगन्नाथ प्रधान को सहित काम करथिले ए माने जगन्नाथ प्रधान को सहित एकर परिचय रहिची या पछरे कुआडे जगन्नाथ प्रधान कर निर्देश रहिची बोली ए जो आलोचना होउची बा अभियोग आउची ए बाबद रे आपण कोन कहबे देखो ये जो अभियोग अच्छी संपूर्ण मिथ्या ये अभियोग कौन सी रे सत्यता नहीं भित्तिहीन अच्छी राजनैतिक दृष्टिकोण ये सब कथा कह जाउची जनक ना कहीकि जदि किए आक्रमण करे से ना जार अच्छी सी कौन दोषी हो कि एते तुम तो वीडियो फुटेज छाड़ुच सब कथा आसी जाउची पिक्चर से पुणी जगन्नाथ प्रधान जदि मु कहि आपण नाटा ये कौन मानि निया कि आपण से दोषी बोली एटा नुहे एटा गोटे राजनीतिकरण करुछंती काहेकि ना मु 37टा भोट रे हारिची बिजु जनता दल हजम हो नहीं जगन्नाथ प्रधान राजधानी भुवनेश्वर सहर रे जने पुराना कार्यकर्ता एवं बहुत दिन धरिकी दल रे नेतृत्व नौछंती भुवनेश्वर रे जेहेतु ये मंजी को केमती ये आमे जेते नष्ट करि परिया चेष्टा करू आदौ ये भलिया प्रक्रिया रे से बहुत कथा इलेक्शन समय करछन एबे भी लागि छन मो पछरे काहेकि ना देखो भारतीय जनता पार्टी रे सरकार अछि एठी ऑफिसर माने को मान्यता भी दिया जायछि तांकर स्वाधीनता भी दिया जायछि ऑफिसर को सहित आमे फ्रेंडली अप्रोच रे एठी काम करू ये सरकार हमरो सेही ये रे अछंती आमे सेही भलिया चलीजु किंतु ये भलिया घटना घटी जिबा एक दुखद घटना जहा कि निंदनीय एको आमे दृढ़ निंदा करछु गतकाली मु निंदा करछि आज भी निंदा करछि ए भलिया सभ्य समाज रे ए भलिया घटना केबे भी घटी नथला दृढ़ निंदा भी करा जायछि तो ये क्षमणीय भी नुहे
ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଯୋଉ କଥା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବୁଛୁ। ଯୋଉ ଅଫିସରଟି ବି ଅଛି ସିଏ ବି ଆମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଉ ନିଆଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲସିତ କୁହନ୍ତୁ ନ ହଉ, ଅଧିକ ରାଜନୀତି ନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ହାତ ନୁହଁ, ଆର ହାତଟା କୋଉଠି? ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେସବୁକ ରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କି ତାଳି ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ହାତ ସେପଟୁ ହେଲା ରତ୍ନାକର ସାହୁ ବା ନହେଲେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆର ହାତଟା କିଏ? କଣ ଏଇ ଯୋଉ ହାତର ଥିଓରିଟା କଣ? ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ କଥା ମୁଁ ଗତକାଲି ବି କହିଥିଲି, ଦୃଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ପଛରେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଉଜାଗର କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲିରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଇଏ ଦିଟା କଥା ଅଛି ଏଥିରେ। ଯୋଉ ତାଳି କଥା କହିଲି ଅପରପକ୍ଷ ତାଳି, ଦିଟା ତାଳି ସେଥିରେ, ମାନେ ଦିଟା ହାତ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହାତ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଫିସରଟି କଥା କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଦିଟି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା, ଇଏ ଘଟିଲା ସମୟରେ ମେୟରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି। ମେୟର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଘୋଷାଡି ନେଇଗଲେ, ଟେକିକି ନେଇଗଲେ, ଗାଡିରେ ପୁରଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିଡିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଏ ସବୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ। ଏବଂ ବିଏମସି ର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମଟି ଅଛି, କାମ କରୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ହଁ ବଳୟ ଭିତରେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମେୟର ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମେୟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଘଟଣା ହଉଛି, ମେୟର କଣ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିଲେନି କୋଉମାନେ ଏ ଘଟଣା କିଏ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କର, ତାଙ୍କୁ ରୋକ, ତାଲା ପକାଅ ଗେଟ୍, ବାହାରକୁ କେହି ଯିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ରୋକାଯାଉ, ଏ କଥା ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନ କରିକି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ସବୁ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଇଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦେଖିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ସିସିଟିଭି ର କାହାର? କୌଣସି ଫୁଟେଜ ନାହିଁ। ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ତ ବିଏମସି ର, ମେୟରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଯେହେତୁ ମେୟର ମୁଖିଆ ଯାର ବିଏମସି ର, ଇଏ କଥା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଉଛି ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ରାଜନୀତିକରଣ ହଉ, ଏ କଥା ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆମେ କେମିତି ପଦାରେ ପକେଇବା। ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମିଶନର ନାଁ ର୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ନେଇକି କମିଶନର ର୍ୟାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ମାଡ଼ ହଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ବି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିକୁ କାହିଁକି ଏନଗେଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠଉଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। କୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇଠି ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେ ଜଣ 4 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 6 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ସବୁ ସେଇଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ କରେଇଲେନି, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଦ୍ଵିତୀୟରେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଅଫିସର କଥାଟା ଆସୁଛି, ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। କଥା ଲୋକଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର, ଯିବା ଦରକାର, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ସିଏମଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପିଏମଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜଧାନୀ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଜରିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କଥା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 34ରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ କି ସେଠିକାର ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। କେମିତି ତୁମେ ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ ଏ କଥା କଲ, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାହିଁକି ନେଲ,
एटी गवर्नमेंट प्रोग्राम से कहना बीजेपी रो प्रोग्राम को कहीं नेल मो अंचल लोक मान तम शास्ति तुमको मिल तुम ये वार्ड में रही पार ना तुमको मुझे वार्ड रू विदा करी ये कथा कहीकि परमुहूर्त से भी महिला टीए सी भी कमिशनर ऑर्डर रही आमको मिशन शक्ति लोक मान जा कथा गाड़ी पठे बीएमसी तरफ गाड़ी दिखाई आम से कथा करुचु एटा सरकारी कार्यक्रम से कथा को पूरा पूरी प्रतिवाद करके कॉर्पोरेटर विरुद्ध रे जाइए बीएमसी रे मेयर पाखे फेरा दी पर मुहूर्त मेयर एक कथाटा को कॉर्पोरेशन रे पकईकी गोटे त्वरित एक्शन नापी रत्नाकर साहू को दायित्व दिखाई इनक्वारी करके 3 दिन भितर रिपोर्ट दवापाई से रिपोर्ट देइछंती ये कथा पूर्वरु रिपोर्ट दबा पूर्वरु ये कौन करिछंती ताको डाकी के ऑफिस रे ये ऑफिसर ताको हैकल कराइछंती स्वच्छ साथी को ताको दुर्व्यवहार कराइछ तू नीच लोकटे बस्ती रे रहूचु तू एते मनमुखी काहे कलु बीजेपी प्रोग्राम को काहे लोक नेलु जदि नेलु ताले कॉर्पोरेटर को काहे पचारलुनु तोर भूल हेची तू कंप्रोमाइज कर कॉर्पोरेटर स्वामी सहित ए भलिया ताको कहिछंती सी कांदी बोबे कि ए कथा को क्षमा माने मत भूल होई सारे कि मत क्षमा करंती ना तते क्षमा आदौ नुहे तोते निश्चित रूपे आउ अन्य जगह को दिया जीव तू से जगह रे रहबु नै तू कंप्रोमाइज कर जाई कि बोली कि ए भलिया जहा स्वच्छ साथी परमुहूर्त आसी मत कहिछंती एवं आर लिखित अभियोग मध्य खारबळ थाना रे देछि से मते भी कांदी बोबेकी आसिकी कहला काली सकाळे मो पाखु ग्रीभांस रे मु सकाळ सब बेले जेतु मु रहूची घरे ग्रीभांस नउची लोकठू सब कथा सी आसिकी पहुंची कहला कहला कांदी बोबे कहला त मु हमरो एडीसी महोदय को रत्नाकर को फोन लगेली फोन लगेला परे सी भी मते व्यवहार गोटे अबाग्यागिरी कले अरे तुम्हें किए मु एठी प्रत्यक्ष देखुची मोर दायित्व अछि मु मोर नेगेटिव रिपोर्ट देइची कोनस प्रकार ताको क्षमा दिया जीवनी सी एठू विदा हबो ताको मु कमिशनर पाखे ऑलरेडी दीपक दे दिथली केही ताको रोकी परिबे नै तुम्हें अरे तुम्हें किए कहया पे ए भलिया व्यवहार से मो सते आपण कले हाँ अरे 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 कले तेणु मु सेठू कहले भाई आपण अरे अरे ये व्यवहार को कोन पे करछंती आपण जने सीनियर ऑफिसर टे ई भलिया व्यवहार कोन करछंती मु बा कॉर्पोरेटर निजे थिली 5 वर्ष मोर धर्मपत्नी कॉर्पोरेटर 5 वर्ष थिले मु 10 वर्ष सिटी खटिची आ से कहले मु फील्ड रे काम करूची मु जानिची तमे के फील्ड कहि परिबो फील्ड रे कोन होची न होची मु कहले मु बा फील्ड रे भी काम करची 5 वर्ष मु आ मोर धर्मपत्नी 5 वर्ष 10 वर्ष काम करची फील्ड रे एवं एबे भी फील्ड रे काम करछु लोकन पई आ मु एठी जनप्रतिनिधि भलिया मु काम करूची लोकंकर कथा बुझुची आपन को फोन कले एभलिया व्यवहार केमति करछ हो ठीक अछि मु कमिशनर के कथा आपण जणाउछि को आज्ञा हां कोन ई कथा को कमिशनर को मध्ये जणैली राजेश पाटिल को ई कथा कहले मु कहले आज्ञा देखंतु ए भलिया आपन ऑफिसर मते व्यवहार करछन तणु ये कथा को नै कि तांकर जने बंधु भी मते हठात गोटे एडवोकेट फोन कले समिश्र जे आज्ञा एमति एमति घटना हेछि आ टिके आकु केमति कोन करंतु आ ठीक अछि हमें ए कथा को बुझिबा मु कहले हो ठीक बुझिबा ए कथा मु कहि रहली किंतु पर मुहूर्त रे से स्वच्छ साथी कोन कहिछि से हमर पिला को जेहेतु एठी उपस्थिति थिले मु लाउड स्पीकर रे सुनौथले जे मु एडीसी की कहूची आ तम कथा ये कहूची सी तुमको तमे सुनि जीव कोन सी कहउछथि किंतु सी तो मते उल्टा कि एमति करी व्यवहार कले सी भी सुनिला सी कोन तांग भीतर कथा आइछंती थाना को गला थाना रे जणैछि से से आपण को आपण संबोधन करथले ना तमे तमे करी कथा होतले नै तमे कहउथे आपण भी कहउनथले आपण बोली संबोधन ना शालीनता नथिला कथा बार्तार ए कथा तांकर मु परमुहूर्त रे जानली से एडिशनल कमिशनर को विभिन्न जगह रे ए भलिया व्यवहार अछि एवं सेही बीएमसी रो स्टाफ रो किछि जण मध्ये मते भीतरी खबर दोछन आगे तांको व्यवहार एमति रफ सब से टिके पागलाम भलिया कथाता करंती एमति सब कथा आसुची परमुहूर्त रे ये ही सत्य से मु कहली ना ये कथा को नै कि जते बेले स्वच्छ साथी कांदी बोबी कहिची इमोशनली किछि पिला ताकू जाई कि पचारि छंती जेहेतु ग्रीवांस थिला काली से एठी सेमान जाई कि बीएमसी रे पचारिया को जाई छंती पचारला भितरे सेठी भी ताकू व्यवहार खराब करची ऑफिसर टी
ତୁମେ କିଏ? ସେଠି ଜୀବନ ରାଉତ ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେଟର ବିଏମସି କି ଯାଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ପିଲା ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏମସି ର କର୍ପୋରେଟର ଆମର ବିଜେପି ର ସିଏ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ପଚାରିଛି ଯେମିତି ଏମିତି ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ପଚାରି ଦେଇଛି ଯେ ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଖରାପ ଦେଖିଲେ କି? ସେ ଏତିକି, ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ପଚାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଅଫିସରଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଟା ଯେମିତି ହବା କଥା, ଆମେ ସାହି ନଥିଲା। ବିଏମସି ରେ 10 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶାଳୀନତାରେ ଆମର ରେକର୍ଡ ବି ଦେଖିବେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି କର୍ପୋରେଟର ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏତ ତ ଆମେ ତାଜିବ ହେଇଗଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉଟା କି ଏ ଯେ ଆମର ଶୁଣା କହୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭିଡିଓ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯୋଉ ଘୋଷାଡିକି ନଉଥିଲେ, କହିଲେ କି ଚାଲ ବସ୍ତିକୁ ଯିବା। ବସ୍ତିକୁ ନଉଥିଲେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ସହିତ 1-to-1 କରିବା ପାଇଁ, ନା କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବସ୍ତିକି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବସ୍ତିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ବସ୍ତିକି ଟାଣିକି ନବା ପଛର କାରଣ କଣ, ଏଇଟା ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଯିଏ ସିଏ ଆମର ସତ୍ୟନଗର ସେ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ସିଏ ରହୁଛି, ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, ଏ ବିଷୟ ବି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ ଆସୁଛି ବାବୁ, ଏ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଇଏ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏହାକୁ ରାଜନେତା ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନେଇଗଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଏ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଇଏ ମୌକା ପାଇଲେ। ଆଉ ଏନି ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଏଇଭଳି ଧରିବ, ଆପଣ ବି ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଇଏ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରାଯାଉନି। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଯଦି କିଛି ଗୃହ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କିଏ ନିଜେ ମୋହନ ମାଝୀ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଗ କରାଯାଉନାହିଁ, ଡିଜି କୁ ଟ୍ୟାଗ କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିରୋଧୀର ଭାଷାଟା ଲାଗୁଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଉ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଇ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସର ଯୋଉ ବିକୃତ ଚେହେରା ଏଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋର ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେସନରେ ଥିଲା ବେଳଠୁ। ତେଣୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦଳରେ ସେ ଆଜି ସାଂସଦ ବନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ସିଏ ବି 2 ଥର ସାଂସଦ ହେଲାଣି ଆମ ପାଇଁ କି, ଏ ଆମର ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ପାଇଁ କି ଏ କଥା କଲେ ସିଏ କହିପାରିବେ। କାହିଁକି ଟ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କାହିଁକି ୟୁଡି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କଲେନି, କାହିଁକି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କଲେନି, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କଲେନି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ସିଏ ଏ କଥା ସିଏ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ସେ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବି ଜଣେ ସିଏ ହିଁ ନେତା, କହିବେ। ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜଣେ ନେତା, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର କୌଣସି ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 360 ଡିଗ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡିବା, ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ଆଉ କାହା ସହିତ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଯେ କଣ ହଉଛି ବୁଝାବୁଝି କରିଥାନ୍ତେ, বা ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, বা ଯଦି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ, ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ନା କିଛି କାହା ସହିତ କଥା ନ ହେଇକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ 2 ଜଣ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲଭ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ବି ଅଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟାଣୁଆ ଯୁବ ନେତା
ए कथा सी जानछन्ती सी भी 8टी भोट रे हारि जाइछन्ती कॉर्पोरेशन 42 नंबर वार्ड रो 8टी भोट रे मात्र हारि जाइथिले एवं से भलिया नेतृत्व को सी जानिछन्ती एवं सी भी आख्या दउछन्ती दुर्बृत्त माने जेते बेले एई कथा करिबा कथा पूर्वरु एटलिस्ट मते भी पचार देथांते जगन्नाथ बाबू कौन एमतिया घटना घटी जाइछि कौन जिंस रियलिटी कौन अछि मते भी पचारथिले मु कहि पारथांती जो माने अन्य माने नेतृत्व ए कथा मते पचारुछन्ती कौन घटना ए घटना को मु तांको पाखे रखिछि एमतिया घटना हेइछि तेणु दुखर कथा केबे भी सांसद मते ए कथा पचारिले नै संगे संगे ट्वीट कर देले संगे संगे फेसबुक रे छाड़ देले सबुतरे छाड़िबा कर देले जोटा कि गोटे अन्य विपरीत दल को बा विरोधी दल को विरोधी दल ये सुहाइला भलिया कार्यटा हेगला जोटा पई कि आमे माने दुखित पूरा ए घटनाटा हबा कथा नुहे जणे मैच्योर से भी प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस अच्छी एवं आम दलर दुई थर सांसद भी अच्छी अछंती एवं जणे टाणुआ नारी नेत्री कथा समस्त आमे जानिचे ओडिशा सारा तांकर ए भलिया आचरणटा मो पाखु बारंबार फोन भी आसुची अन्य मान भी आचरित ही गलानी दिगणा काहे केमती गोटे विरोधी की सुहाइला भलिया कथाटा छाड़ी देले जहा फळे कि विरोधी मान को गोटे विराट मुद्दा एवं विराट भल औषध जोगेला भलिया खोराक जोगेला भलिया ए भलिया कथा आइला ए कथा मो पाखरे कहउछन्ती लोक माने भी कार्यकर्ता माने भी ये अनुभव समस्त कलनी किंतु दल विचार करिवो जदि कथा ये को ये अनुभव घटना रे जगन्नाथ बाबू ये घटना जहाँ भी होता इंटरनल बा से रत्नाकर साहू कर भूमिका बा तांका व्यवहार जहाँ भी होता ना आप निजे भी कहउछन्ती जे मारपीटा ग्रहण न आप निजे भी दुख प्रकाश करछन्ती जे यहा किंतु यार सॉल्यूशन नुह तो ए घटना रे आपन लागु नाही जे दुईटा कथा सामना को आछि जे एबे भारतीय जनता पार्टी रो फुल टाइम स्टेट प्रेसिडेंट केही नाहंती अर्थात दलर केयरटेकर प्रेसिडेंट अछंती ये गोटे कथा एको किए केमती नब अलगा कथा मीडिया रे हमें यहाँ को एभली भाबर देखुछु कि एपर्यंत मुरबी बकायदा एकदम अधिकृत मुरबी केही नाहंती एक द्वितीय कथा दल भितरे एई जो घटना गुटिक करा जाउछि अपराहिता सडंगी होंतु बा एई भली जो घटना होउछि एमाने जे भली भाबरे पूरा घटनाटा को छालचंती आपन लागु नाही कि मोहन ये अल्टीमेटली कैजुअलिटी होउचंती जे यार शिकार होउछि मोहन माझी को सरकार ये सब गुड़िक बुली बली कि मीडिया रे जंगल राज रे कथा उठुछि मीडिया रे कथा उठुछि कि बीजेपी आसीगला ये शासन एबे गुंडांग हाथ को चली गला एबे कथा उठुछि कि विरोधी कहया कि बीजेपी आसिला एबे डर भय पळेला बीजेपी आसिला एबे आउ आईन रो शासन चलिबो नाही ए जो कथा गुड़िक बुली बुली कि जाउ नाही कि मोहन माझी को ऊपर देखो मोहन माझी नेतृत्व में बहुत सुंदर भाव सरकार चली विगत दिन में जो भली भाव सब विभिन्न अघटन घटुला एभली किसी कथा होउथिला जो कि सरकार संज्ञान नौ नथिले बा दृढ़ कार्यानुष्ठान हो नथिला किंतु धन्यवाद देवी मोहन माझी को जे तुरंत तांको विभागीय कथा थिबा कारण तुरंत ए कथा को पुलिस प्रशासन को देकी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जहा फल कि 3 जन एथिरे अरेस्ट हे ये कथा फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली बहुत कथा आपण माने मोहन माझी को धन्यवाद दबा ये कर्मी भित्तिक कार्यकर्ता भित्तिक दल ये कौन सी नेता गोटे नेता किए सभापति हेगले कथार सब कथा चले ये कथा ना ये मिलित गोटे क्रियान्वयन कमिटी थाए आमर सी सब प्रकार निष्पत्ति नहीं कि पर मुहूर्त एग्जीक्यूट करा जाए ये समस्त जानते ये जेहेतु कार्यकर्ता भित्तिक दल एठी संगठन प्रक्रिया मध्य सब किछि तल स्तर कि ऊपर को आसे हाँ किछि समय पई विलंबित होईछि किछि कारण पई हेईछि एटा पर मुहूर्त तार आपण मानक से सारिवा पूर्व गोटे प्रश्न आपण बढ़िया जगन्नाथ भल प्रश्नटे आपण उठैछन्ती कि भारतीय जनता पार्टी होउछि एक कार्यकर्ता भित्तिक पार्टी एठी दलर कार्यकर्ता सर्वोपरि नेता हेबे किंतु कार्यकर्ता को माइनस नहीं कि नुह एक कथा एथि पई घटुछि कि जो से सांसद होंतु बा जे होंतु हठात एई भली व्यवहार एथि पई होउछि कि एमाने दलर अनुशासन सहित ये मूलरु तैयारी ही आसी नांती ये जो पाराचूट रु खसी की नेता होइचंती किए कोठी ब्यूरोक्रेट थिले किए को अलगा दलर थिले किए कोट आसिले सीधा पाराचूट रु खसिले आ नेता होई गले आ दलर अनुशासन जलर व्यवस्था को ये बुझिबा और से अनुसार काम करिबा पई तांकर ट्रेनिंग बा तांकर
ये शिक्षण बा प्रशिक्षण ठीक नथला यार परिणाम होची ई बळा एक घटना नहीं गोटे एंगल आप कथा कहते किंतु आमर जी मु संगे चली जानी आमर अपराजिता षडंगी टी स्वभाव अच्छी माने माने हठात जमती मीडिया भितर गोटे टीआरपी नापी चले मोर आगटा देखा जाऊ मो कथा को समस्त देखु आग ये कथा राजनीति हवा अनुचित ये गोटे बहुत बड़ चेहरा अपराजिता षडंगी ए समय थिला ये भी किसी लोक कहते आमर मुख्यमंत्री प्रार्थी हेबे एभलिया कथा थिले किंतु जदि भारतीय जनता पार्टी आमे काम करछे आमे समस्त प्रथमे तो प्राथमिकता दबा प्रथम प्राथमिकता रहिबो हम कार्यकर्ता सहित आमे मिसिकी आमे केमती काम करिबा आमे आमे केमती बढ़िबा कार्यकर्ता सहित न मिसिकी काम कले आमे ऊपर ऊपर आसिकी बड़ नेतृत्व हेले ये बहुत दिन चले नहीं ये आम दल रे बहुत क्षणिक एटा धूमकेतु भलिया सटकिना आसीबो आलोक करदबो पुणी धूलिसात हेजिबो ये आमे समस्त विगत दिन बहुत नेतृत्व ओडिसा रे भी आपण माने देखिसंती आम माने देखिचु मोर 31 वर्ष हेला भारतीय जनता पार्टी रे एठी माने शाळा ग्राम भलिया तुमको किसी समय पर जो शाला ये कमार शाल रे जमी पजिया हुए ततिया कि गोटे आसे अस्त्र यार जो भली येटा रहे स्ट्रेंथन नेसटा रहे ये से भलिया पार्टी इटा एटू हठात किए हेगले परमुहूर्त सी बहुत दिन तिष्टि जीव ये भावना रे रहिबा अनुचित किंतु ये दल कार्यकर्ता को मान्यता दे जानी कार्यकर्ता को मन को जिणिकी जे नेतृत्व आगू बढ़िबो तापे कार्यकर्ता किछि मरिबे एवं दल भी आगू उठिबो तांको नेतृत्व भी जाहिर हबो आज ए जो मोहन माझी प्रतिक्रियाटा किए आज्ञा मोहन कोन माझी कोन किए मोहन माझी किए नरेंद्र मोदी किए धर्मेंद्र प्रधान किए ये कथा को देखिबा दरकार आंको विषय जानिबा दरकार ये कोहली भाव रे आज कष्ट करथिबा कारण ये जगह सब पहुंची एवं ता तळु तळु जो नेतृत्व अछंती सेमाने मध्य केते कष्ट करछंती आज मनमोहन सामल से राज्य सभापति ही पारछंती आज समीर महांती ये राज्य सभापति सुरेश पुजारी प्रताप षडंगी केबी सिंह दो ये सब देखंतु ई चेहरा आम पाखर अछि ई भलिया चेहरा एथि पई नो कि देखिके जानिबा दरकार जगन्नाथ एथि पई नो कि ये तार गोटे नमूना कि दल रे आपण दल रे चर्चा होची किछि नेता बटिका खाई देइथिले बा किछि नेता मुंड भितर नै जाइथिले जे बोध हुए मुख्यमंत्री मुकुटटा आम मुंड को आस जाई पारे बा हठात किंतु बदली गला मोहन माझी जने कार्यकर्ता किंतु मुख्यमंत्री हे गेले किंतु अधेक लोकंक भितर हैंगओवर जाइनी बा माने ग्रहण करि पारु नाहंती बा ये गोटे तार प्रतिक्रिया हेते पर मु का ना नबाकु चाहू नै आपण दल जने अनुशासित नेता पारे देखो भारतीय जनता पार्टी एभली चेहरा को मुख्यमंत्री जो जो राज्य कर मुख्यमंत्री घोषणा न करिक इलेक्शन पूर्व परमुहूर्त मुख्यमंत्री कर जो चेहरा आगे देखा जाइनी से चेहरा को आनी विपक्ष कौन सी अंगुली उठे पारे बड़ बड़ चेहरा ना आसे किंतु शेष देखु जिते राज्य प्रायतः आमर मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री देखो प्रथम थर जितले महिलाटे मुख्यमंत्री हेले तेणु ये हाँ ठीक अच्छे मुख्यमंत्री चेहरा माने समस्त अच्छी ये कई कही पारे काली सकाळे सत्यबाबू कहीं मुख्यमंत्री हेबे काली सकाळे आउ जने कार्यकर्ता कहीं मुख्यमंत्री हो पारे ये भारतीय जनता पार्टी संभव किंतु भारतीय जनता पार्टी निखुण भाव देखिबो से कार्यकर्ता कोहली भाव कौन करिछि दल पई कौन तार अवदान अच्छी खाली उपरू टपके खाଇବା व्यवस्था हेगले सेटारे सब कथा हुएनी दल पई कि कौन करिछि ये सब इतिहास आम दल रे रखा जाए ताकू परखा जाए परमुहूर्त रे जन को दायित्व दिया जाए तेणु ये भलिया शिखिबा दरकार ये दल विराट दल जब शेष रे एक कथा मध्य आलोचना होची खाली जस्ट पचारिया को चाहूची जे आपणकर धर्मेंद्र प्रधान सहित खूब भल संपर्क ता अर्थ नुह जे आपणकर अन्य मान सहित खराब संपर्क आपण समस्त सहित भल संपर्क किंतु कहा जाउची कि जे आपणकर जेहेतु केमिस्ट्री धर्मेंद्र बाबू सहित खूब भल एथि पई बहुत हुए एभली गोटे कांड करागला सरकार असुविधा पड़िबे ए जो आलोचनाटा होची ए आलोचनाटा सूत्र कौन कहीं एभली गोटे नैरेटिव्स मार्केट रे बुलुची
देखो ये जे नैरेटिव बनई सी पूरा भूल बाटर अच्छा ମୁଁ କହିଲି ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ଦଳରେ ଓଡିଶାରେ ମୁଁ 31 ବର୍ଷ ଦଳରେ ଖଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କି ଦେବତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ କିନ୍ତୁ ଆ ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ ଶିଖିଛି ବା ମତେ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବି ଅମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସାରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ବିରାଟ ଭାବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୀମିତ ରଖେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋଭୀ ନଥାଏ କୌଣସି ଟିକେଟ ଲୋଭରେ ନଥାଏ ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବି ମତେ କଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ମତେ ଟିକେଟ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପବ୍ଲିକରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ମୁଁ ଏ ମାନସିକତାରେ କହେ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ତୁମେ ହିଁ ଲଢିବ କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ଚେହେରା ଆମକୁ ବନେଇଛି ଦଳ ଆମେ ଦଳଠୁ ଶିଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏଇଟା ଠିକ ହଉନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଦଳର ନା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଇଏ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗୁ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ଏ କଥା ଯିଏ ବି କହୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କହୁଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାବେ ଅତି ଗର୍ବ ହବା କଥା ସେଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଳ ସିଏ ଆଜି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଯିଏକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଲୁଥିବାରେ ସିଏ 2 ଥର 3 ଥର ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଗର୍ବ ନୁହେଁ କି ଆଉ କଥା ରହିଲା ସେଠି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି 5-7 ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଲିଡର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗୁ ଓଡିଶା ଆସି ଗର୍ବିତ ଅଛି ଏବଂ ଓଡିଶା ପାଇଁ କି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଛାଡିକି ତ ବିକଶିତ ଓଡିଶା କରିହବନି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆଧାର ନ କରିକି ଆମେ ତ ବିକଶିତ କରିପାରିବାନି ମୋହନ ମାଝୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଥା କି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୂଳରୁ ବି କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ସେ ଯଦି ଦଳ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ ଯୋଉମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଦଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳ ବାହାର କରିଦିଏ ନିଲମ୍ବନ କରେ ବା ବହିଷ୍କାର କରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଏକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନଉ ବା ଦଳ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ନରମ ବା ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ବାଢିବେ କି ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଏ ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସିନିୟର ଓଏସ୍ ଅଫିସରଟି ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏଠି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲିକି କହିସାରିଛି ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଡମିଟ କରିଛି ସେଥିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ସହିତ ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଦଳ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି କୋଉ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା ହବ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ହବ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କଥା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ସହମତିରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ
सत्यपाठ आलोचना करुले एकदम विस्तृत भाव में हृदय खोलिकी जहाँ सत जहाँ घटना घटी संपर्क आलोचना करते। जगन्नाथ बाबू आपको अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।